Tout d'abord, voilà. on a décidé de se باللي غنفكر راسو بالموت على ليه تصور عيني نهضر لك علاش الحوايج السوام داروا بلاصتهم السوام جديد انا هضرت voilà mais attention ils sont sensibles à problème là mais qu'est-ce qui se passe là on souffre avec ils ont reconnu que c'est un établissement qui est en danger. Qui est en danger. بلي قلنا ندونجي السوام الا قد يعاود على l'Assemblée générale. هذاك السوام مسيو مرزوق تواتر اش كنا نهضر كنا الحق راه عليك كان ديديكاس بالعنايه ديريكت الزول السيد اقرا دوفون لاكاديمي في Bgaït, la direction d'éducation de Bgaït, c'est خدامان الشيوخ اللي خدامان les agents d'administration, le personnel comme Bzdout, nous demandons que le CM Bzdout soit remplacé par un autre. Et واشو parce que داقديم commencé en 1972 et يشارك كل شحال تايا إيركا ça veut dire هو كمان en plus نزلاني قاعد نومينا تخدم الرئيس الرجل غنى لنا الميدي طلي القرايه باش غال لا سكولاريتي نورمال نوصل على كاديم باش غاسنيني باللي لا ليرت نادينو نو ديغاجون نوت ريسبونسابيلتي الشيوخ السوام بزدوت نكوني نو اليرتون اس او اس دونجي نو سوم اون دونجي سوا سي خدامن سوا راش يقرا دينا واحد الشيوخ واحد الطاقم التربوي الاداري دراج نوطامون دراج سا ريسك ايه لي فوندرمون السوام سا ريسك ديغنينا لا ضلال في العباد ونبغى راه انسوسم المطرب واش غادي نزلاني غادي يكتبها غادي ناكرا بور ديرو جون ريسبونسابل نو سي سيريو لي فيون هيومان سون اون دونجي ثروحين اقلان يلعبوا بريديه سي بور سا ندو كل دايا باش نديني اولنا ايثان ميرث نهني ناك بالك هاثيورا نسوام دو رومبلاسمون مي مثلا سوالنا ونتمنى راه الكومبان يتكمل حاشا مالا نوفا لي كونديسيون واش نسقرا راه قرا نورش النغ راه قرا صغر الشيوخ النغ راه خدمني خدام النغ دونك كادرين لي جاجمون ديدوكاسيون غاديين الى ندينا دون لي كونديسيون اني ديني دان بيي قارص لاجيري اوسي ريش aussi pauvre dans l'investissement pour les biens du peuple algérien, le bien de la scolarité. Raouf, tu peux dire quelque chose? Monsieur Benzaïd. Benzaïd. Donc, c'est juste pour rappeler que donc, nous avons fait une rencontre avec les responsables de la direction de l'éducation. On a exposé le problème. Il faut trouver des solutions définitives parce que c'est un établissement à risque qui peut causer énormément de dégâts si jamais la situation persiste. Donc nous avons demandé des solutions définitives. Nous allons vers un établissement de remplacement. Donc on prend acte et on verra donc la suite. Est-ce que réellement cette solution va être appliquée? Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut prendre... Merci. D'accord, Saint-Mer. Donc, كنت ولم كان ليزون سينيون يون سيام بالضبط وسند عرضيه سيام نسنيهر شويه دونك il veut alerter les autorités sur le cas catastrophique il y aura l'établissement نظام يخدمن دونك سي فريمون il a un risque Oui, Akhlaq de Guinée, donc en tant qu'union des parents d'élèves, nous sommes donc sensibles
au problème qui se pose actuellement à l'école Bestout. Donc nous sommes venus soutenir en quelque sorte le combat de l'école. Donc nos écoles, bien sûr, qui est une école, un CEM qui a été donc construit en 72 et n'a peut-être pas été construit avec des méthodes de risque sismique. دونك السجنين هات نطالب السجد أمان لا ولاية أما لا ديريكسيون ليدوكاسيون السجن مدروحنا الشيوخ لي بارون ديليف أزن تسلن دونك ثغرنسن لكن pour assurer donc au moins le minimum c'est d'assurer la sécurité la sécurité de nos enfants et nous espérons qu'il y aura des décisions qui vont être prises pour un CEM de remplacement, les conditions requises, c'est pour un établissement avec des conditions de risque sismique. داينين طلب إن شاء الله تسلن يثغرين أمام الشيوخ أمام les parents d'élèves et que se demandent juste pour dire que la sécurité aujourd'hui des enfants et des travailleurs de l'éducation داخل السيام بستوت donc sont primordiales à être prises en considération. Donc داينين طلب وإن شاء الله